Yung laman niya. Walang Yes, Hindi ko na sir. maalala yung mismo na yan. Mm. Without Meron pa yung fighting, sobrang there's no liit lang. battle. I-assassin. Ayan po. Inaano yung sip-sip? Oh, meron. Sa probinsya may ganun eh. Repositioning. Like, talagang ano pre, alam mo yung mogo-mogo na palitin mo pa yung mogo-mogo. Malaki pa yung Ano mogo-mogo yun? na yun. Kaya nga eh, basta Ano yung yun, Ben? kalahati. Hindi ko alam kung anong tawag nila doon eh. Soft drinks? Oo pre, Yung oo pre. Poke? Meron sa Yung Poke na maliit? probinsya, uso Ano? yun. Probinsya, oo. Uso yun eh. Di mas maliliit na ano. Kala mo, If they want ano ba war, tawag dito? Kala mo pambatang ano, dede. Pambata. Pambata na. flanking. Kainis ah. Why am I surrounded by such peons? Wow. Take the field. Uy, mukhang magaling tong Darkseer ah. Galing siya pre. Yun po eh. Mukha lang. Dot ginog stick. Uy. Eh! Uy. Oh my god. Gago ako yun. Hindi mo man lang yung skillan, Benny? Ang bilis ka maglakad pre. Engaging. Actually, oo Second. nga. Bakit ang bilis maglakad na? On it. Ay, boat sagad. Ayun oh. Hindi, ang First bilis boot. na talaga eh. Alam mo na kahit. Immediately. Ano to? Okay na ng first ko. Deploying. Benny! Absolutely. Ano naman? Tipid eh. Wait lang. On it. Parke mo na. Arcane din ako. Orders received. On Magaling my na way. tropa ko, magaling. Galing siya pre. Magaling. Yung pre. Yes. Ayun na bro. Bring it on. Uy. Ay! I'm just Ba't getting doon started pumunta? easily. Bubi naman Naman yun. naman clips niya. On it. Ba't nilalayaan ko lagi yung cursor ko? Know what hit them. Ka lang lalayo sa akin, pre. Oh my god. Ay! Grabe naman sir. Ay, kinancel yung ano ko. Ay, wala akong second. Sige, tala mo. Ayun, pinalagan. Pero, putik na yan. Wait, what the fuck, man? Ba't doon pupunta pre? May nakikita ka atang hindi namin nakikita. Malapit masyado na cursor ko pre. Wait lang. Lagi ko tinatapat sa hero eh. That's malayo eh. May arcade ka na ba? On my Wala way. pa. 50 ata. Every 1 minute and 30 seconds ba ang boss? Attack. Parang? Or 2 minutes? Wow. Ay, galing ba? Ay, wow. Okay. Ano ba siyang... Oh my god, walang ikot? Ay, wala Sword Art. Tara, tawid tayo dito. Arcane, wala ka ba? The field. Wala pa. Tayo na. Oh my god! Darkseer, come on, man! Nice one, patay. Tapos wala akong Ay, assist? Oh my god! Wala ba? May +1 to hero. Wala ako. Sa kanya lang. Can't improve until you make mistakes. Paano ko Will napindot? crawl. Anong bumibili ng mangga? Gata, see you, Darkseer. Ako. Deploying. Patay, draw. On it. Bilis yun talaga to mo pre. Ayan na, putik na yan. May trash talk na. Ay, may isla. Oh. Oh, slow yan. Ay, Bilis siya, galing. Oh my god, wala ko na. Sounds. Ay! Oh, dyan lang yun. Ah, Ay, gagi, dead. Third ka kaya? Ayaw mo? Ayoko, wala pa. Thank Immediately. you. Ay, ba't nasa sinipa? Kaya? Eh, hindi mo na malalabanan. Ay, Ay, ipit siya oh. Your bottom tower is under attack. Ay, galing. Black na ako. Wala na. Pukok. Nice one.
Ay, gagi. Plus Ay, what? What? Wala yun? Yeah, bot. Wala na mana. Wala na rin ako eh. 4, Without 3, a doubt. 2, 1. Huwag na. Kaya nga tayo. Yes. Ay, gagi. Buhat ako. Oh my god, Benny. Reposition. Ay, no, no, no. Saan mo? My God, sir. Nagalit ko ah. Ay, hard ka, ha? I'm Ay, dead. patay ka na. Ay, sayang. May vision doon. Yes. Nice one. Ay, shit, gago. Kaya mo patay ako. mapuntahan dyan, sir. Ha? Kaya mo mapunta. Huwag kang magbabash, huwag kang magbabash, huwag kang magbabash. Okay, okay. Tsaka lang. Ay, yun Ay, lang. gago Yun dead. nag-bash. On the way, on the way. Oh my god. Nox. I'm dead. Tumipi ako. Alright. On the way, on the way. Yes. Basta mawala lang silence ko. Ah, Orders received. Papasilence ko muna. ah, ako. Oh, yo. Ayun na. Patayin Ayun sa na. akin, pre. Patayin sa akin. Pag nag-forward to, patay to. Uy! Oh shit, with that big, bro? If you insist. Pre, pa-assist naman tayo para naman mayroon naman tayo isang assist, no, pre? Patay si Dark Seekers. Sharper still. Patay siya? Without a doubt. Sir, sa'yo na nga lang. May haste. Haste to Take the field. bot, Has please. to- On the way, on Tayo? the way. Absolutely. It's Oh my Lardor. God, wait lang. Flanking. Ay, na-cancel ko yung ano ko, TP. Oh my God. Nakita ko yun, naglakad ka. Hindi Ay, siya hi, naglakad. nagano. Lardar. Aye. Pre, wait lang, Hey, pre. Papunta na ako, pre. Ay, naman. Ay. Sige, sige, dito palag. Victory. Nice one. Hindi nakuha yung duel. Hindi mo Ayaw niyo na? Hindi pre sa Hindi ayaw, umabot pre. yung duel mo. Your top tower Hindi. is under attack. Asan na yung draw? Sa top. On my way. Sabi yan sa akin, pre. Yun na. Ang magatayan eh. Deploying. Joy, hi, enchant. Wala, tiboy. Tip. Benny, sa'yo na lang to, Benny. Kunin mo to. Wait lang. 3 Yarn. seconds. 3 seconds. Kaya 3 seconds may arcane ako. Gagar nga ako. On it. Ayun na naman siya. Nakuha na naman. Oh my God. Wag na pre. Huwag ka na mag-tip. Ay, gagi ka. Uy, 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 uy. Ay, Sorry. sorry. Jobs. Wala akong ano pa. Di ata kaya. Di ko alam kung kakayarin na si ating. Ay, huwag mong plagan, huwag plagan. Ayan, baka po. Oh my lord. Boy. Level 12 ako, pre, oh. Yes. Nabulok pre. Oh my God. Oh my God. Kung sa inyo kaya yan eh. Pre, may SS pre. Wait lang. Di ako makaano eh. Wala kasi akong vision. Wala kasi akong vision. Takting yan. You did. Ay, gago yun na. Oh my God. Pre, please. Huwag niyo patabayin yung draw. Isang death pa lang ako dyan. Nakadalawa na Patay yung... ba? Nakadalawa na yung... Dark Seer. Kanina yung dalawa kay ano? Kay... Ah. Darkseer. Tara. Patay niya, patay niya. Ito isa oh. Nice Ito isa oh. Your bottom tower is under attack. Grabe yung ano, flow. Ang mag-over. Huwag kalapit, pre. Huwag kalapit. Yeah, Jobs, layo, layo, layo. Hindi ka kita doon. Akin lang yung... Ah, di ba kita? Hindi. Ah, GG. Huwag si Enchantress ha. Huwag si Enchantress. Tara, Did you say? tara. Enchantress! La! Wala yung machine. Parang nakita naman Benzel. Di na alam kung papatayin ako. I'm not ready. Atras ba ako? Susugo. Flanking. Patayin ko na ba? O ano? Hindi na mo na magda-dagger Orders pre. received. Top to top. Why? Da. This door. Tilapia, pre.
na, mahaba na rin yung ano ko. Maba, pre. Ay, haba. Nangarap ko, pre. Repositioning. Top tayo. Take the field. Tangin mo isda. Ay, Di ba ginulungan? Tactical. ayoko pre. Pinasok na. Story Kaya yan eh. natin yan eh. Iyak nga. Pre, Seryoso, kaya natin yun. Your top tower Oh, is sige under na nga. attack. It's not time yet. nakakatakot yung Lich eh. Di ba? Basta kaya natin yun eh. Yeah. I'll trust you. Yes. Wala akong SS, pre. Tipping ako top. Radiant Basagin mo na yung Benny. structures are fortified. Ay, kaya ka. Kina-ansel ko. Oh my god. Diba? Okay, palag pa to. You will fall. Nice one. The enemy's bottom tower has May tao dito? Regeneration. On it. Pre, galit na galit ka. Inagawan ka ba? Ay, tinipi ka. Titipi sana ako sa bot. Hindi. Alam mo Ano? yung bully sa mid eh. Alam mo yung ano? Alam mo yung kasi range siya, yung pag yung una, yung grab. Ginigate kapag CS. Gano'n. Strategy. Oo, tapos talagang huma-high ground pa siya sa ano ko pre, sa Tori ko, alam mo yun? Talagang Oh my ayaw God! palapitin. Ang kaki na na. Oo pre, ayaw talaga ako palapitin, tapos pag lumapit ako onte para makakuha mo lang XP, nagto-third. Annoying eh. Ngayon, naka-6 ako. Bakit nag-miss talaga ako? Miss ko na kasi pre. Oh my God! It's not Benny. Draw lang papatayin ko pre ha. Wait! Paputaran ako. not yet. I don't have daggers. Ayun na, naka-silence! Naka-silence! Yun lang. Okay. Yung Enchantress, na ano yun, na tunnel vision eh. It's not time yet. Ang useless ko ah. Yes. Tato. Bot? Titipi ako sa face. Bilang. your bottom tower Yes. is under Alam, boy. attack. Ay, pinalaban ako, pre. Naka-harpoon siya. Good Ay, death. Erko. Ha? Tumatay ka pa? Naka-harpoon siya. Oh my god, Oh my may God. papa. Kabilang, boy. Ba't pala heal mo na Flag ginawa ko? tayo. Kala ko mabubuhay ka sa Ano? assist. Tigas niya. Harpoon eh. Corny nun. Lens na tayo, lens. Parang gusto ko mag-crit. Ako gusto ko ng clit. Oh my God! Same. Yes. Same. Tipping mid, tipping mid. Natakot yung draw mo. Kala niyo to. Hala. Wala siyang ano, item mo. Hindi naman bubuli ulit yung next time pre. If you insist. Uy, taga Magnus. Tayo Magnus. Ay, isla. Deploying. Ay, gago, nagmalid. Putik na yan. Bastos eh. Nagmalid siya, pre. Easily. Pumatay ka pa dyan, Benny. Kaya nga. Ay, gagi. Wait lang. Nakaltab ako, sorry. Putik na yan. Tulungan Ang ko tawag sa lang, ah. Ayan yan. Take it. Kunin. Uwi ako. Nag-message, wait lang. Victory is Yan na. assured. Ayun na, estudyante pa pre. Nako. Meron na kaagad textmate. Wala pang pasukan pre. Para Oh my pagpasukan, God. pasukan na, di ba? Oh my my God. Lord! Yield. Oh my Lord! Absolutely. Dark Siri, AFK, hello, question mark? Not move. Tumayo lang, pre. Tumayo Sabi ka naman. Ako, AFK. Type lang ba? Tindog, Rabay? Without natin a doubt. Pre, wala sila, pre. Takot naman, pre. Yun, nagka-T3 din. Oh my god, may axe pa.
received. Dapat ako, pre. Uy, Enchantress. Halika dito. Attack! Uy, boy. Bang. What? Putang na naman vision. Ay, may isda, may isda, may isda. Ay, may nakuha isda. ko! Ay, Ayun, bagal lang sa- kayo. ayun yan. I'm not ready. Sounds Kapal ka? Pre, gusto ko lang makita yung draw, pre. Yun lang yung pangarap ko. Ay, deploying. gumawa ka ganun? Ginagawa mo. Ito yung draw Ay, sa ay, lalim. Mm-hmm. Aray, 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 aray. Tagal ng silence nyo. Ikaw, draw. Akin na yung draw, pre. This will do nicely. Absolutely. Sino yun? Tayo na naman Bakit ko, pre. matip? Ba't di ko na matip? Ba, binigyan mo ng... lang. Patang na, nakailang tip na ako eh. Oh, just the tip, pre. Oh my lord! Dami dito. Pero nagpa-practice ka na ba sa pasukan? Ano? Oh my god! Oh my god. Ay, Magnus, 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 Magnus. Uy! This one. Sipahin mo, sipahin mo, sipahin mo. Wala, 8 seconds, oh. Ayan. Bye! Pwede. Oy, bye. Pag nakatakas. Bye. Bye! Wala pre, Oh. tinangki ko yung Tori oh. Tinangki ko din. Di ka man lang hit pre. Kaya nga, pre. Ano, i-heal kita, ako yung mamamatay, tapos patay parehas. Hmm. Oh, pre. Wala kang dagger. Kaya pala hirap ka pumasok. Wala nga ako ipapasok eh. Uy. What? Okay lang yan, pre. What? Go-ward sila. You're dead again, boy. Oh my god, my draw. Patay ka na naman, draw. Ay, may tier 10 na. Oh no, draw again! Oh. Lo. Ay, wala na sila lahat, wala na sila lahat. Ito, Ano ba? Wala kang SS, pre. lahat sila. You dead. Papunta na sila lahat. Ay, nandiyan na lahat, nandiyan na. Bigay BTP. Nandiyan na. Let's see. Even better. Para na gano'n ako. Para hindi ako na-fight. La, sige. Si Pink. 12 seconds sa SS ko. Oh! Patay ka, boy. Ano na yan? Grabe yung watch, pre. Na silver edge ka, nag-break. Ano yun? Ah? What break? What does that mean? Mind break, pre. Next round's on me. Tanggal armor mo, pre. Tapos ano, lahat ng passive hindi gagana. Lahat ng passive. Tactical. Pati yung lahat ng passive na skill mo, yung Coptic Race, hindi gagana, Blur. Dins na nga na to, Dins. Chris ko. Nakuha mo? Yeah, Yes. Nag-combine. nag-lotos. Healing lotos. Take the field. Tip natin to beat. Yung nga kayo, mag-kiss nga ako. Absolutely. Your top tower is under attack. The plan comes together. Ano yan? Dami kasi nito eh. Ito, Ayun, naka-8 isda. yung ano. Ay, is dashers. Tara. Your Oh my god, nakita ko! fallen. Oh my god, ayan na. If you insist. Uy, Your uy, uy. middle tower is under attack. Ba't wala? Yes. Back? What? How? Ang inang didos yun. Deploying. Purpose naman tayo, pre. Habang winning na winning pa tayo. Are you win some? Sa akin, sa akin. Ika dito. Ayun, oh, nice. Bagal ko. oh. Patay. Ay, isa. Uy! Gusto ka? Uy, diyan ka lang, boy. Oh, Ay, pre, ah. oh. May diyan ka draw, lang, boy. may draw. Ito, draw mo. Ang layo naman nun. Flanking. Ay, gagi, nag-miss ako doon. Where the fuck is the lich, man? Patay. Oh, Hinahanap ko wala rin. lich. Nawala eh. Nawala din sa peripheral vision ko eh.
Oro. Ay, gago. Ay, layo. Ah, didikit pa siya, oh. Ay, wala. Oh. I'm not ready. Orders received. The enemy's middle tower has fallen. Ni... Closing in. Uy. Tapang yun, ha? Pero pakabalang. Magkikiras ka ba, Benny? Tower has fallen. No. Okay, ako. Take the field. Magdi-divine ako, pre, ha? It's not time yet. Si... Go. On it. Parang ano, ha? Hindi. Joke lang. Charge. Joke lang. Ikaw magde-divine, o ako? Uy. Yun, no? Uy, yan na. Why not both, no, pre? Eh, kung lahat tayo, pre. Without a doubt. Oh my god, di ko na mag-lag, please. Mag-lag, please. Sound strategy. Didos ka naman, Jay. Kaya nga eh. Oh, Basta na itong git na to. Idos ko nga. Pag ano ka natin? Oh my God. Mag... On my way. Mag-draw oh. Ross yan. Mag-Russia ka na, pre. Easily. ayoko, pre. Baka patayin pusa ako, eh. Is under attack. Oh my lord. Oh my god. The reference. Oh my god. Tower Kaya, pre. Doubt. Winner! Chicken dinner. Hoy, al ka dito, draw. Uy. Ay, nawala. What? Ito, pre. Bang! Oh my god. Deleted. Ito, mamamatay na rin to. What? Wala. Ang bilis naman magka-dagger nun? The enemy's top tower has fallen. Take the field. Roshan has fallen to the tower. This one. Luy, ikot pre. Ay, gago. Ben? Tama ko? Ah, halika dito! Winner! Chicken dinner. Wala. Ooh. Pre. Gusto ko kunin ko yan. Wait lang. Ayan na. Sige na. Ah, nakadagger pa, nakadagger. Ako pre, magbibisyon ako pre. Ito. Hey, no, pre, Ay, gawin dito. na doon. Ay, okay. Doon. Ay, ano siya? Atangking ko. Ay, gago sa akin. Oh my god. Wala na. Ano galing yan? Ah, naka-indie. Pre, hindi nag-Hilo Darkseer. Ayun, oh, ngayon pa lang pre. Oh my god. Nag-indie pala siya. Ay, tuloy ako. May Shadow Balde? Ah, pre. Ayan man. Sino naka-shadow guard, eh? Yung... Slardor. Absolutely. Mag-gem nga ako, pre. Yun nga, yun yung nag-ano kanina kaya kill sa kanya. Ano ko? Si Dead. Ay, die bitch. Sige, Die. sige. Bait mo nga, Benny. Bait mo. Kaya natin, pre. Naka-X. Okay. Tara. Ay, patay pa ako ah. Patay pa ako. Okay lang, sige. Okay lang. Ito ako. Orday, that's Yan, oh. Ay, Kaya na. putang- Mm. Walang follow up sa kanya. What the fuck? Boom, patay. Ako yung nag-follow up pre. Small victory. Kala siguro yun. Ayun na, na-duel na! Oh, yan. Chong. Dalawang chain pros, gago. Baka mabuhay. Ay! Pre, ito. Ay, Okay, die bitch. dead. May ano ko, 8 shock. Daya nun eh, dalawang chain pros. Naka-ano pa siya, naka-refresh yan. Bottom tower has fallen. Radiant structures are 45 fortified. pa kayo? Sasabog din naman. Uy, bawal mandalhin yan, pre. Wala ako SS. Pwede na laka pa rin. Okay. Aye. Dami nga lang. The enemy's Kasi gumagano'n. To the vanguard. The
enemy's bottom barracks has fallen. Closing in. Pag nakita dito, Ter, papasukin ko. Ayan. Ano ba last big? Ano ba ang last item? The enemy's middle barracks has fallen. Divide kasi, di ba? Tapo. The enemy's middle barracks. Yung, good. Ayun na, ayun na. Duel. Napalang neutral, Ano, pre. eh. Ay! Ay! The enemy's top barracks. Ay, hindi ako umabot sa pader! Not ready. Gago, nakadivine talaga ako, pre. Ko? Umabot sa pader ang phone. Ayan, na yun, sinasabi ko. Yan, oh. Tactical. Nothing beats the Wait, friend. what? Ba't didn't deliver? Oo. Puntahan mo, pre. Hindi Pupuntahan mo na-deliver mismo. yung... Oo, bawal ilagay sa, ano yan eh, Learn? courier. Yes. Na-scam ka ng Shopee, pre. Yes. Hmm. Smart move. Gagi jobs yung phone case ko, pre. Tignan niya, wala rin. Kinancel ko na yun, eh. Cancel mo? Tagal, eh. Oh, pre. Kung nasa Japan na tayo, kinancel ko na yun. Absolutely. Hindi umabot eh. Hindi ka mo talaga, ano, hindi talaga kabo On it. gumalaw yun. Share na ba tayo? Eh, pre. Ay, gato, sorry. Thank you, Benji, ha? Ay! Nice one. Ah. Ito. Oh my God, grabe yung damage ko. Take the field. Okay. Ayan na, ayan na. Uy! Bagus. Oh no! Layo, 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 layo. Uy, layo, layo. Layo. Tara, Res. May... Pag ano ka, may Mag-block of satanic cheese ka ba? Satanic ba? Kaya pasok mo sa tanic eh, should I? Ay, tapos na, Gagi. Gusto ba Sayang ako block of cheese Ay, ko. tapos agad? Oh my God. Sayang block of cheese ko. Farming simulator na ginawa ko doon eh. Mission. Beto mid-mids. Wait lang, pre. Give me 10 minutes siguro. May tatapos sila ako. Ang tangkad ni, ano, ni PA yun. Nagpasulo. Sige. Lalabas na ako ng party, ah. Team, Tama. team.